80后夫妻景区里开店，过520给员工做大锅菜肉夹馍。老公，今天520了，你准备送我点啥？都老夫老妻的了，我送你什么呀？送你一件套得了。老夫老妻怎么了？人家过节都有礼物。那你找别人去吧，店还没装完呢，天净整事儿。我都没有礼物，你还要什么礼物？做点好吃的得了。天天就是让我做饭，总有一天我就罢工干。你送我店，我送你面。今天做红烧肉炖蛋。忘记放大的红烧肉炖蛋出锅了。这个汤可是精华呀！当我醒来，太阳已喝醉，来上饼。特别寒冷，没有人能跟我说话。黄色野猫，只有它知道。Oh my girl, don't let me alone. All my friends, don't let me alone. Beautiful world, don't lie to me. I need your love, don't let me alone. 我要出摊卖肉夹馍，你们说行不行？100块钱的肉就出了8套饼，卖多少钱呀？干燥的嘴巴说不出话，在房间里有些声音。这要卖的话，卖20一个都不为过。耍。Oh my girl, don't let me alone. All my friends, don't let me alone. Beautiful world, don't lie to me. I need your love, don't let me alone. 肉夹馍做的不错啊，晚上看我的吧。5、4、3。